आज घर पोछा धुआ चलती से भाई तांकर देखंतु घर पोछा धुआ करछंती। घर पोछा पोछी सरले तांक पाखे रहिया पड़ुछि कौन दरकार दबाकू पुणी संध्यारे जीवाक पड़िबो ठाकुरंकर ड्रेस भोग सब आनिया पड़िबो कहीं काली घरे पूजा भाबुते घरे की पूजा। हाँ जदि भावुंट घरे की पूजा जानवाक चाहूँगी तेबे वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आपनकर भल पाइबे दियंतु। सब्सक्राइब कले सिना जानबे आगु आगु नोटिफिकेशन जीव नुआ नुआ वीडियो सब जो हम जे पूजाटा कहीं हो जानी पारे। राधे कृष्ण सांग मैंने क्यूट देवांशी चैनल को स्वागत। देखंतु सकाळ मोर नित्यकर्म सारी तलू आसती पूजा करने जेहेतु आज झीर जन्मदिन से पूजा अच्छी तो ठाकुर को पोछापोछी कर फूल चंदन दे बो को जेहेतु बो बड़ अच्छा कहली आलती करने भोग लगे सेपटे झी उठी पड़ा ता बाबा चाह दरकार उठले तो चाह दरकार हेटू मुझे चाह देली चाह दे सारी झील को लेकिन तार डाइनिंग रे बसई जेहेतु भागवत जन्म आज अच्छी ठाकुर भाविली खीरी खेचड़ी करी बसई दी मो परिया काटुची जेम ता जेजे को देखी देजी जीवाई व्यस्त आपर कांदिला ता जमी कांदी माने से जो कंडीटा अच्छी से सेमती साउंड करुच्ची रागी कषिदेला तले तले कषि देकी मैंने ठिया ही पड़ू था खाली नहीं तले बसईदेली आते बसैली तले बसईदेली से तार जो देखुता है पाटे पशुए तार तो मुख्य काम है पाटे पसैवा। तापर मोर एपटे खीरी खिचड़ी हो जाता सेपटे बो सन्मा तो मंदिर जाते तो सबदिन मंदिर जाती आज भी जाते आज भी झीर पूजा झी लगे भी पूजा करेंगे तो बाबा भी पलई कहीं से मंदिर जो मंदिर बो जाते से मंदिर में झीर बालीला से दिखाई जमती जन्मदिन में 21 बालीला हुए सेमती खीरी पूरी मिठा एम सब बालीला दिखाई तो बाबा जहाँ दायित्व देते पाक जाते बुझापी पिला खाइले कि ना सब देखा जाते तो मैंने घरे कहीं नथिले मुझे झील थी तार जेजे शोते सी उठिले तब सब कम मैंने मोर ठाकुर जिनस सब जहाँ खीरी खिचड़ी भोग सरी नहीं ठाकुर रखीदेली तब बो सानमा भी पलि आसिले तब घर पाखरे जो घर सब साहि दबाक पड़ो पिठा है बो पिठा कले मुझे एपटे झील को नहीं पलि आसिली गाधुआ करने खुआ मानते खोई देती खाली गाधे देवी गाधुआ पाधुआ कर जमी आम ओडिया घरे जमी बंदापना करते सेमती हम तो नहीं आसते सेपटे बो दांगर पिठा कर साहि दबा नबा कले पिला देदेले से नहीं देदेले तो बाबा भी पलि आसते बाबा को देखिकी सी आउ मो पाक मैंने बाबा को देखिए तो क्या पाक जाए मो पाक भी आसेनि सेमती आसे किंतु एते आसेनि। तापर ता बाबा तेल लगे देखो मुंडे तेल लगे दूसरी मु भी लगे दूची तब नहीं पानी कुंडे बसैली से जमा बसु न था बाबा को देखुए ना आगे तो बाबा ये पाखे ठिया हेले ठिया गाधुआ पाधुआ करदेकी भारी कष्ट गाधेला बाबा बाबा भी नहीं से कुंडे बस गाधेदेले पोछा पोछी करके आनिली सांगे सांगे शोई पड़े तो से दिन शोईदेली जेहेतु तलू नहीं ठाकुर को मुंडिया मर आनी से आउ शुआईदेली नहीं गले तलू बो टे बंदापना कले बंदापना करके फूल चंदन टे देले चंदन लगेबन तो सी मैंने देखन चंदन लगे तो बाबा बसते कुकुड़ा लगेला भारी कष्ट लगे दिखते जे कुंकुम लगे दिखते सी तो ड्रेस झील ड्रेस पिंधबनी माने आम माने बोर इच्छा नुह से झील ड्रेस पिंधु मैंने झील दुटा से नुह जे झील चिड़े तो टे रागे झील ड्रेस पिंधे चिड़चिड़ी हुए भल लगे बोधे कम्फर्ट लगे से चिड़चिड़ी हुए बो छोट छोट कौन फ्रक पिंध फ्रक पिंधा बेल पड़ेगा टी शर्ट पैंट पिंधा फुल पैंट ता बाबा इच्छा सब से फुल पैंट टी शर्ट पिंध नुआ नुआ पिंध ताले भल जदि टे पुराणा हो जाए मत रागे मो उपर से तार माने झील ड्रेस आसेनि कि से पिंधेनि एमती पुओ ड्रेस माने सब फुल पैंट टी शर्ट आसे से पिंधे तो सेमती भी तार ड्रेस आसी बाबा भी आनी गाधुआ पाधुआ करदेकी नहीं गले आ कुंकुम तो से लगेदेवनी कुकु लगेदेकी यहाँ देख तार पूजा होता पिंधेदेली कुकु लगे नहीं गले तले खाली टिके चंदन टिपा जस्ट देदेले बो मुंडे एमती बरकोली पत्र देते नहीं तार तो मुख्य काम है जहाँ पाटे पसैब तो पाटे पसौ थाए बो टे बंदी बंदी सारापर सी ठिया है बेटिके मैंने कांथ धरी ठिया आपे ठिया है कांथ धरिकी भी चलुची सी कौन कर कहले जय जगन्नाथ करदे हाथ दीटा को टेकीदेव ऊपर को से मुझे कहली टी बायन टी जय जगन्नाथ करदेलु से हाथ देखते केमती हाथ टेकिकी ठाकुर मैंने जय जगन्नाथ करदे ठिया हेले भी
ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତ କହିଲି ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଲା। ସେମିତି ଯେଉଁଠି ହେଇ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ବି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବ ହାତ ଟେକି ଦେବ ଉପରକୁ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇଗଲି ଶୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ, ମାନେ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ସେଦିନ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ତଳକୁ ଏପଟେ ହୋମ ସରିଗଲାଣି। ମାନେ ସାନ କକା ସାନ ବସନ୍ତି ପୂଜାରେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ହୋମରେ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ସେଠି। ତୁ ଉପରେ ତ ଝିଅକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପାଖରେ, ଆଉ ତଳେ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ସେ ଶୋଇବନି, ଟିକେ ଖୁଡ଼ଖାଡ଼ ହେଲେ ଶୋଇବ, ତାର ପୁରା ନିରୋଳା ଜାଗା ଦରକାର। ଏପଟେ ପୂଜାପୂଜି ସରିଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ମାନେ ରୋଷେଇ ହେବ। ବୋଉ ବି ଆସିସାରିଥିଲା, ବୋଉ ବାବୁନି ସବୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ। ଲେଟ୍ ବି ବହୁତ ହେଲା, ନା ଏତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ରୋଷେଇ ହେଲା। ତ 2ଟା ସାଢ଼େ 2ଟା 3ଟା ହେଇଗଲା। ତ ସେତେବେଳକୁ ଝିଅ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କୁକୁର ଡେଲି ତାର କୁକୁର ଆସି ବସିବେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଡକା ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେବ, ତାକୁ ଖିଆ ହେବ। 2 ଜଣ ଦରକାର, ମିନିମମ୍ଟା 2 ଜଣ। ସାନ ମା ଧରିଛନ୍ତି, ବୋଉ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେ ନଖରା ତାର ଯେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ତାପରେ ତାର ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ, ଖିଆପିଆ ସରିନଥିଲା, ନାନୀ ଭାଇନା ଆସିଲେ, ମାନେ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦୀ ଛୁଆ ସବୁ, ଛୁଆ ଭଣଜା ଭଣଜି ଆସିଲେ। ସିଏ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ବାଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ତା ପାଇଁ ଖେଳନାଟା ଆଣିଥିଲେ। ମାନେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟରେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଭଣଜା ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଯେ ମାନେ ସେ ତ ଆଗ, ଭଣଜା ଜ୍ୱାଇଁ ତ ଆଗ ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି। ଭାଇନା ହେଲେ ହଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିବୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ପଳେଇଲେ, ଯେମିତି ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପଳେଇଲେ। ଏପଟେ ନାରାୟଣ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ। ଇଏ ବି ନନାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ନନାଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ନନା ବି କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ। କହିଲେ ସେଦିନ ତ ହେବ ଭୋଜି ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ଯିବା ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଆଜି ପୂଜା ଘରେ କରିଦେଇ ଖାଲି। ନନା ବି ଆସିଥିଲେ, ପୂଜାରେ ବସିଲେ, ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ସିଏ ତ ଝିଅ ତ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦ, ନନାଙ୍କୁ ଡରେ ଟିକେ କି କ'ଣ ହୁଏ। ନନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଉଥାନ୍ତି ଆଳତି ନେଇକି। ତା ବାବା ଧରିକି ବସିଥିଲେ, ସେଠି ସେ ବସିଲା, ନହେଲେ ଜମା ବସୁନଥିଲା। ତାପରେ ଏପଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଭୋଜି ପାଇଁ। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଝିଅ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଭଲ, ସେ ତାର ବସିଲା, ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାର ଡର ନାହିଁ, ଡରିବନି। କୀର୍ତ୍ତନ ବାଜୁଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେ ଟିକେ ମାନେ ସେଠି ଝୁଲିବ ବସିକି। ତାକୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାର ସାନ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଥାଏ, ଟିକେ ଆସୁଥାଏ, ଏମିତି କରୁଥାଏ। ସେପଟେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଥାଏ। ପୂଜା ଏପଟେ ନାରାୟଣ ପୂଜା ସରିଯାଇଥାଏ, ସରିନଥାଏ, ଭୋଗ ଲାଗିନଥାଏ, ଯେହେତୁ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ କି, ଠାକୁର ଥାଆନ୍ତି ସେମିତି। କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ବିସର୍ଜନ ହେଲେ, ଏପଟେ ସୋମୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାକୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସୋମୁଙ୍କୁ ଝିଅ ବି ଭାରି ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି। ସିଏ ସୋମୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଡାକିବ, ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଯଦି ସୋମୁ ସେପଟେ ଯାଉଥିବ ସେ ଡାକିବ। ସୋମୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଡେଲି ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଡାକିବ। ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଚିହ୍ନା ଅଛି ନା ଜାଣି, ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ପଳେଇବ। ସୋମୁଟି ତାକୁ ଧରିକି କାଖେଇକି ବୁଲେଇଲେ, ବୁଲେଇକି ଆଣିଲେ। ଏଇଟା ତାର 3 ନମ୍ବର ଡ୍ରେସ୍ରେ, 4 ନମ୍ବର ଡ୍ରେସ୍ଟା ପଡ଼ିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଦିନରେ ଶୋଇନଥିଲା, ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା। ତାପରେ ଶୋଇଥିଲା ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଶୋଇନି, 10-15 ମିନିଟ୍ ଶୋଇଦେଲି ତାକୁ। ଉଠିଲା, କାଶିଲା, କାଶିକି ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଖାଇନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ଯେମିତି ଖୁଆଇଦେଲେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ତା ଜେଜେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଈ ବସି, ସେ ଖେଳୁଛି, ନଖରା ତାର ଆଉ। ତାପରେ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆମେ ବି ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ବହୁତ, ତଥାପି 11:30-12ଟା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଶୁଆଇ ପକେଇଲି, ତା ବାବା ନେଇ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ବୋଉ ଥିଲା, ବାବୁନି ତାର ପଳେଇଥିଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ତା ବାବା ବି ଗଲେ, ନନା ବି ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ବାହାରିଲା, ହଁ ମୁଁ ପଳେଇବି ବୋଲିକି। ତ ସେଇପଟେ ଆମ ପଟେ ଯିବେ ନା, ଆଉ ବୋଉକୁ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ। ଏପଟେ ସାନ ମା ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ମାରୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ଟିକେ ମାରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ରାଗୁଛି ତ ଦେଖିବ କେମିତି ହେଉଛି। ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତା ମୁହଁକୁ ସିଏ ମାରିଦେଉଛି ଟିକେ, ଏମିତି କରୁଛି, ନଖରାମି ଚଗଲିଆମି ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଇବା ନା ଧରୁନି ଆଉ। ଏଇଟା ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଆଜିକାଲି ବୋଧେ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବେନି, ତାହେଲେ ତ ମାଡ଼ି ବସିକି 3-4 ଜଣ ମାଡ଼ି ବସିକି ଖୁଆଇବେ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବେ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର, ଇଏ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେଣି, ବୋଉ ଯିବ, ବାହାରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେପଟେ ବୋଉ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାନ ମା, ବୋଉ ମୁଁ ବି ସବୁ ଥିଲୁ, ଝିଅ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଝିଅକୁ ସେ ଟିକେ ଧରିକି ବସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲେ।
तापर ये सब बसिक टे झील को सीठी बसैले से कुनिमा आसिले देखो नना केमी गेल होचन सागर से नना डरुची ना नना से भारी इच्छा टे नहीं धरिया से तो कांद टे टे गला एत आगुरी जमी कांदे एत कांदुनी से तो चिन्ह पर्यंत नना घर कम पड़ो नना पलैबे सीना रहिले जो एमती है खेलिले समस्ते सेपटे नना तंकर पलैले तापरे सनमा कुनिमा बो सब झील सागे खेलु था सेपटे गोटे छुआटे आस तो धरिक मैंने देखुची से छुआटा को से एते खुशी हो छुआ को देखिले भारी खुशी हे सी मैंने खाइबा बेले भी जब गोटे छुआटे रहा ताले से कष्ट हम टे खाईदेव एपटे पैंट भी ठिया है सुसु कर सारे ये छुआटा को देखी से खसुची खुशी होमती वीडियो देखापी मैंने झीर सब वीडियो देखापी वीडियो की लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ केबे पुणी आउ तार जन्मदिन पालन हम किए सब आसिले देखिए तो निश्चित से वीडियो को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ खूब सारा भल पाइबा दिंतु जय जगन्नाथ।